जो चक्र हाथटी संपूर्ण रूप से जली जाइए और मुखरे फटका दाग अच्छी एवं महाप्रभुंर छाती में एक फटका दाग अच्छी जहाँकि आज श्रीअंगे महाप्रभुंर परिलक्षित हो आसी। जय जगन्नाथ, जय अलारनाथ। सब भक्त मानू मो चैनल को स्वागत। आज आम जाना खिरीखिया ठाकुर महाप्रभु श्री अलारनाथ किपरि हाथटा फटका हो जाता खिरी खाई से विषय चलतु विस्तृत भाव जाना। जय जगन्नाथ, जय अलारनाथ। मु प्रशांत सुआर महाप्रभु श्री अलारनाथंकर गोटे सेवायत। आज आपण को मु महाप्रभु श्री अलारनाथंकर अवस्थिति विषय वर्णना करने को जाऊँगी। महाप्रभु श्री अलारनाथ जहाँ को जगन्नाथंकर द्वितीय स्वरूप बोली लोक मान्यता देइछन्ति एवं अलारनाथ मंदिर अवस्थान कौटी? अलारनाथ मंदिर अवस्थान ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी जहाँकि पुरी मंदिर ठारू मात्र 20 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। यही मंदिर रे चतुर्धामूर्ति स्वरूप ब्रह्मा भगवान नारायण विष्णु पूजापाठ पाउछन्ति एवं यही मंदिर जहाँ लोककथा अनुसार भगवान ब्रह्मा द्वारा भगवान श्री नारायण को सृष्टिर आरंभ समय धरापृष्ठ को अवतरण करने निज स्वहस्त निर्माण करी विग्रह श्री विग्रह अलारनाथंकर स्थापन करिसेंति एवं ये विग्रह भितर आम देखा ये आदि विष्णु स्वरूप भाव में परिचालित होता है। भितर ब्रह्मा अच्छा, शंकर अच्छा, हाथ में कौमुदी गदा अच्छी, निज परिपार्श्व लक्ष्मी सरस्वती अच्छा एवं रुक्मिणी सत्यभामा अच्छा, ललिता विशाखा अच्छा, चरण कमल गरुड़ भगवान विराजित, हाथ में कौमुदी गदा विराजित, मस्तक अमृत कलश विराजित। यह एक पूर्ण ब्रह्म स्वरूप महाप्रभुंकर दर्शन। यही दर्शन महाप्रभु अनादि काल दे आसुचंती निज भक्त को। यह मंदिर रहस्य इतिहास आज लोकलोचन को आसी नहीं। यह मंदिर निर्माण जहाँकि लोककथा अनुसार पुनर्निर्मित नवम शताब्दी राजा मदन मोहन महाराज द्वारा पुनर्निर्मित होता लोककथार प्रचलित हो आसुची। यह मंदिर पूर्ववर्ती काल कमा ब्राह्मण तमिल संप्रदायर कमा ब्राह्मण माने अल्बर संप्रदाय ब्राह्मण माने पूजापाठ करि आसुले। से समय पूजा करने समय 1200 परिवार एठारे अवस्थित थिले। ई क्षेत्र रे से समय जो परिवार माने एठारे अवस्थित थिले सेमानंकर पाळी आसे। पाळी रे अनुसार समस्ते सेवा पूजा करंदी भगवान नारायण और भगवान अलारनाथंकर सेवा पूजा करने समय भगवान को से सब खीरी भोग जहाँकि भगवान एठारे प्रसिद्ध भोग भाव में परिचित से खीरी भोग भगवान पाखरे समर्पण करती अर्पण करती। तो महाप्रभुंकर एमती एक परिवार सेवा आसी जो सेवा की छोट बालकटी करिकी जहाँकि घटनाक्रम यह भाव में अच्छी परिवार रे सेवा आसी। परिवार रे 3टी मात्र सदस्य माता पिता एवं 12 वर्षर बालक जार नाम हूँ मधुसूदन। जेहेतु 12 वर्षर बालकर उपनयन हो सारी थाए, रक्तघर हो सारी थाए, सेवा कार्य करने पिता आदेश देते तुम्हें जाओ मंदिर को जाओ निजर सेवा कार्य संपन्न कर, मु कौन काम बाहर को जाऊँगी। ये 3 दिन मु रहीपरि ना। 3 दिन तुम्हें निजर सेवा कार्य महाप्रभु पाखे समर्पण कर निजको। यही कथा कही महाप्रभु सेवारे समर्पण करदे 12 वर्षर बालक मधुसूदन को पिता चलीगले बाहर ग्राम को निज अन्य काम। तो 12 वर्षर बालक मधुसूदन जी कि भगवान ना भल भाव में निज मुखरे धारण कर पाए, निज ना मंत्र जानी थाए ना कौन क्रियाकर्म किसी जानी न थाए, ना पूजा संस्कार विधि भी जाना न थाए। 12 वर्षर बालकटे कौन अबा जान। तो महाप्रभु पाखक आसी निजर समर्पण भाव नहीं जोटा कि भक्तर अनन्य भाव समर्पण भाव नहीं आसी। से समय आसवा समय से प्रथमे खीरी भोग महाप्रभु प्रस्तुत करी महाप्रभु पाखक आसी बसी कहती हे प्रभु आपण ये खीरी प्रसादटी ग्रहण करंतु। मो पिता कहीकि जाइछन्ती आपण को खीरी खाइबापैका कहिछन्ती आस ओलार खाओ खीरी बाबा जाइछि बेपार करी। तो महाप्रभु आसी नाहांती जेहेतु भक्त डाकिले महाप्रभु एते सहजरे आसंतीनि भक्तर परीक्षा नियंती। जेहेतु 12 वर्षर बालक महाप्रभु पाखरे बसिछि जे महाप्रभु केतबेले आसी खाइबे सेतबेले तांको मनरे एक चिंतना आसीछि जे महाप्रभु तो मो हाथरू खाऊ नाहांती। जेतबेले मु खाएनी घरे हमर माँ मते बाड़ी धरी बाढ़ाती। तो माँ मुझे प्रभु को बाड़े काले प्रभु खाइबे से बाड़ी धरिकी आसी भक्तर ठाकुर भगवान आसी खीरी भोग भगवान खाई खाइबा समय से दिन
ରାତି ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମାତା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ହେ ବାଳକ, ତମର ହେ ପୁଅ, ତମ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କ'ଣ କଲ? ନା କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଭଗବାନ ଖାଇଗଲେ। ଯାହା ବି ଆମର ଏଠି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଘରକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ପାଆନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ପୁଅ କହିଛନ୍ତି କ୍ଷୀରି ଭଗବାନ ଖାଇଗଲେ। ତ ମା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତମ ବାପା ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା କଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଦିନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତମ ହାତରୁ କେମିତି ଖାଇଗଲେ? ତୁମେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛ, ତୁମ ବାପା ଆସନ୍ତୁ, ଏହାର ବିଚାର ହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ଦିନ ବାପା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବାପା ଆସିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଥବା ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ମା 2 ଦିନ ହେଲା ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ସମୟରେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ତମେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛ। ମୁଁ ଏତେ 16 ଉପଚାର ପୂଜା ବିଧିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦିନେ ମୋ ହାତରୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତୁମ ହାତରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଇଗଲେ? ତମେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛ। ଚାଲ ତୁମର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାପା ତାଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆସି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ପଛପଟେ ରହିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ବାପା ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। କହିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୋର ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ। ଆପଣ ତ 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋର ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ। ଆଜି ଆମର ଭକ୍ତର ମାନ ରଖନ୍ତୁ। ଭକ୍ତର ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀହରି ଆସି ଖାଇଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଖାଇବା ସମୟରେ ବାପା ତାଙ୍କର ଛିଦ୍ର ବାଟେ, କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ଛିଦ୍ର ବାଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଘଟଣା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ବାପା ହଠାତ୍ କିନା ଦୁଆରଟି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଆର ଖୋଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତଟିକି ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ତ ସମର୍ପିତ ପଦାର୍ଥ, ସମସ୍ତ ଭୋଗ ଖାଇନେବେ, ତ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତଟା ଥିଲା ସେ ଗରମ ପାତ୍ର ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ସିଏ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ହାତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜଳିଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଫଟକା ଦାଗ ଅଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛାତିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଫଟକା ଦାଗ ଅଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଲିଖିତ ହୋଇ ଆସିଅଛି। ତ ଏପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 1200 କମକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ ମୋ ପାଖରେ ପୂଜାବିଧି ଅର୍ପଣ କରୁନାହ, ତୁମେ ମୋର ଭୋଗ ଉପରେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଲୀନ ହୋଇଯାଅ। ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଲୋକଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଆଲ୍ଲାହ।